Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi! Jadi kalau di Telkomsel itu spiritnya selalu pagi. Mau siang hari, sore hari, malam hari, spiritnya selalu pagi. Jadi nanti kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu dapat ikuti dengan pagi, pagi, pagi. Kita ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi. Apa kabar Bapak Ibu, para peserta webinar sekalian? Doa kami untuk kita semua, semoga kita semua beserta orang-orang yang berada di sekitar kita terus diberikan kesehatan, sehingga kita bisa senantiasa dapat melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Sekali lagi, welcome to the webinar of Understanding Mobile Threat Landscape, Recent Trends, and 2021 Outlook. Let me introduce myself. My name is Rusdian Dharma Putra, and today I will be a moderator to host this webinar. And I also would like to greet our speakers. First is Mr. Tom Davison as Senior Director, Security Engineering International of Lookout. And then the second one is Mr. Ardi Suteja as the Chairman and Co-Founder of Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Bapak dan Ibu-Ibu rekan peserta webinar semuanya, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, setuju atau tidak setuju. Dengan kemajuan teknologi digital saat ini, sebagian besar kehidupan kita sudah dikontrol oleh mobile device dan aplikasi yang kita download. Hampir semua kegiatan dan kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari itu sudah dapat dilakukan cukup dari handphone saja kan. Mulai dari work from home, school from home, online webinar seperti saat ini, membeli makanan, pakaian, transaksi finansial, online shopping, dan many more. Banyak informasi penting yang juga kita simpan di handphone. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan semua kemudahan itu, kita sudah cukup aware dan paham mengenai mobile threats yang ada di sekitar kita? Oke, melalui webinar hari ini kita akan mencoba meningkatkan self-awareness kita, memahami lebih dalam mengenai jenis-jenis ancaman atau threats yang dihadapi para mobile user saat ini, dan bagaimana cara agar kita tetap dapat merasa nyaman, aman, dan tenang dalam era digital ini. Untuk itu, telah hadir di tengah-tengah kita dua guest speakers yang akan berbagi informasi penting mengenai mobile user security. Pertama, Mr. Tom Davison dari Lookout will share the global real-world threats and the data they have. Dan yang berikutnya, Mr. Ardi Suteja dari Indonesia Cyber Security Forum will share about the threats that exist in Indonesia. And we will try to see what happened and how the pattern apply. Ladies and gentlemen, without going too far, for the first session of today's webinar, we proudly invite Senior Director, Security Engineering International of Lookout, who will deliver the topics of mobile threat landscape worldwide. Please welcome Mr. Tom Davison. Hello, Tom. Hi. Good morning in the UK. How are you? Very good, thank you. How are you? Great, thank you. Thank you, Tom, for joining us today and become our guest speaker here. It is interesting to know that from the global point of view, that the mobile threats keep growing, and sometimes we don't realize that the threat is very close with us. Probably we live with it actually. So we're looking forward to hear what's your thought about it, and you can share your expertise and experience related to the mobile threat itself. Okay, Tom, you have 30 minutes to present and share your material. Okay, thank you very much. Great to be here. Can you see my screen there? I'm sharing my slides now. Perfect. Okay, well, thank you everybody for joining today. It's great to have so many people on the Zoom call today, on the meeting. It's my first time presenting in Indonesia, even though I'm not there. It's my first time with an Indonesian audience, so hopefully you can follow my English. I'm based here in the UK for Lookout, based in London. And I'm going to
spend this session talking a bit about the mobile threat landscape. I'll tell you a bit about how we have the privileged viewpoint that we do, and then we'll share some data on what's been happening out there in the world of mobile. I want to start by just a bit of a recap on the situation. It's been a very strange year for all of us, and continues to be quite a strange year. And I think we need to start off by recognizing that the situation globally has had a big impact actually on mobile, not just on the types of threats, but also on how we're working today. I'm here in the UK talking to you in Indonesia, and this is all because of the COVID situation in many ways. And what happened at the beginning of this year, around March, is that most of our countries, or even earlier, went into a lockdown. And that forced us to really put a focus on continuing business at all costs. So what that meant was that many organizations that had already been pursuing a mobile strategy, that it got accelerated very quickly. So they were suddenly doing more and more of their work through the cloud and on mobile devices. And for many customers, that meant that they had to allow their employees to work on any device, even a personal device, maybe the family iPad or Android tablet. And that meant that we were really much more focused on continuing business and not so focused on security, because it was about priorities at the time. And there's a consequence to that. The consequence was that by allowing many of us to continue working and moving more of our lives to the mobile platform, we effectively brought many more devices into the corporate infrastructure. We had more devices accessing corporate data, and we're spending more of our day doing that. And then you add on to the fact that many of us are at home, probably blending our personal lives and our work lives throughout the day. So maybe we're sending an email, then we're replying to a Facebook post, we're sending a WhatsApp to a friend, and so on. And typically we're trying to do that from the same device. So we've expanded the footprint of devices that are in the enterprise, but the organization actually has lost visibility. They've lost some of that awareness of what's actually happening out there, which is important. And really, this is the situation that we created. We have now moved, I would say, fully to a situation where there is no security perimeter in the traditional sense. So we've moved outside of the building. We're now working remotely, many of us. And so the perimeter is no longer there. The perimeter has become us as individuals. The perimeter has become our endpoint devices rather than a protective wall. And so that means that you have to start to fundamentally change how you think about security to include mobile devices and some of the threats that exist. So on that, what are some of the threats for mobile? What are the things you should be concerned about? Well, if you pause for a minute and think about your life, and you think about your mobile phone, and you think how you would feel if you lost that, you think about all the things that you do with that device. It's your work, it's your personal life, it's paying your bills, it's probably your identity. Maybe your two-factor token is on your mobile phone, maybe your wallet. We're very quickly moving to a world where we leave the house with just one thing, just our mobile phone. Our keys could be on the phone, our wallet can be on the phone. So that means that it's becoming very interesting to an attacker to see what is happening on that device. And when we talk about risk for mobile, we talk about two areas. We talk about the threats. So these are things where people are maybe trying to target you and attack you directly. And then we talk about the risks, which may be out-of-date software, maybe poor configuration. So on this slide, on the left-hand side, you've got some examples of some of the threats, things like spyware and surveillanceware, which will typically come onto the device as an application. You've got network attacks like man-in-the-middle attacks, unsecured Wi-Fi. And then phishing. I'm going to talk a lot about phishing in this presentation because we see phishing as the number one problem for mobile. But that can come through many means, not just email or SMS. You've also got third-party stores. So you obviously have the Apple App Store and the Google Play Store, but there are many, many hundreds of Android app stores, many locations to obtain unofficial apps, which can introduce challenges. Then on the right, you've got vulnerabilities and configuration. So we're on iOS 14 now, which seems incredible, Android 11, and then we have all these different
patch levels within that, 14.01, 14.1 already. And every time we have a new patch, we have security problems that are fixed. We have new functionality, but we also have vulnerabilities that are fixed. So patch management, managing vulnerabilities on mobile devices, has really become an essential part of the enterprise now. It's no longer an optional thing that you can ignore. But that creates problems when you don't directly manage the device. So we'll look at that too. And then there's things like the configuration. So obviously, if somebody can jailbreak or root their device, that directly introduces a real problem. The security of the device is undermined. But also, if someone configures the device insecurely with no passcode or allows developer mode and so on. So these are all things that we need to consider. So when we look at the real world, when we look at what's been happening out there for the last 12 months, these are just some highlights from the news for the last 12 months. And I won't read through every one of these, but take a look. You can Google these afterwards. You can do some research. But I'll pick on a few that are very notable. So in August last year, we had Project Zero, which was the Google team discovering 14 separate iOS vulnerabilities. What was interesting about this is they were also being targeted in the wild. So they actually saw exploits using these vulnerabilities against some minority population in China. We had Checkmate and Checkrain. Now, these were two ways that, well, firstly, it was a vulnerability, and secondly, a method where you could jailbreak an iPhone. And this was important because if you had physical access, if you could connect a cable to an iPhone, you have the ability to jailbreak every single version of iPhone running the A11 chipset. And because this is a hardware problem, it can't be fixed. So as long as that device is being used in the wild, this problem remains. So suddenly being aware of jailbroken devices becomes much more important. We also saw with WhatsApp, we saw a vulnerability where if you could send someone a malicious GIF file, you could run code in with the permission level of WhatsApp on the device. And then we also saw a bit after that story in the media about Jeff Bezos, the CEO of Amazon, one of the most wealthy and important people in the world, who has an iPhone, and allegedly his iPhone was hacked. And the story goes that he received a video that compromised the vulnerable version of WhatsApp, and surveillanceware was planted on his phone. So you can see that if even someone like him is being targeted and is vulnerable, if the target is interesting enough, people will find a way to exploit the target. So you need to consider that in the context of your business. These are just some of the highlights. Obviously, much more was happening than that. I want to move now and talk a little bit about Lookout and what we see, because all of the discoveries there that I just showed you, those came from all sorts of different places. But Lookout as a company, we have a very interesting viewpoint on the mobile landscape. Let me tell you a bit about the company and why that is. So we've been going for over 10 years now. And the interesting thing about Lookout is the only thing we do is mobile security. So we've had an Android app on the App Store for a good 10 years now. And you can see from the slide, we've had over 200 million devices have enrolled in our service. And that's really important because that means we get an awful lot of data and telemetry, anonymized data that allows us to make good security analysis and security decisions. We also analyze apps. So you can see that we have over 120 million apps in our data set, in our security graph. The reason apps are important is because apps, every time you update the app on your phone, that's a new app. So in one 12-month period, if you're running WhatsApp, you might have maybe 6, 10 versions of WhatsApp that get installed on your device. And every single one of those is a unique instance that we will analyze with its own permissions, own capabilities, own potential weaknesses, and so on. So we ingest every app, we put it through our pipeline, and we take the interesting data points into our security graph that we can use for further research and protection. And we've been doing this for a long time, so we have a lot of apps that are now no longer available. So this isn't something that you can turn on instantly. You need to be doing this for a long period of time. And then the third area that's also really relevant is phishing. So we analyze web events. We take lots of data in about phishing sites. And this is also interesting with mobile, because with mobile, you often find that phishing sites are created specifically for mobile devices.
So it's not just a case of if it's on desktop, you will know about it. You need to look at phishing that's directly targeting a mobile device. And all of that comes through machine intelligence. It sits in our security graph, and we use that to produce protection, either protecting against malicious websites or malicious applications or any other way someone may try and compromise your device. The other reason that's very important is it allows us to go and do retrospective research. So once we have all the data, we can then go and look at that and draw conclusions. So we have a very active research team. This is just examples on the screen of the most important things they've discovered in the last 4 years. And you'll see if you look at some of these, by the way, we have a blog. You can go to blog.lookout.com and you can read lots of information about these particular discoveries. But the common theme about these is that they're very often targeted attacks. They're very often sponsored by either very sophisticated hackers, cyber criminals, or quite often by, we suspect, nation state level intervention. Because targeting a mobile device is difficult, but the rewards, if you're successful, make it worthwhile. So people are willing to invest considerable resources to do that. And a good example would be the first one we discovered was Pegasus. This was back in 2016. And this was targeting a human rights lawyer in the UAE. He received an SMS on his device. And if he'd clicked the SMS, it would have silently installed surveillanceware on his iPhone using some zero-day vulnerabilities. So this was the first time this had been observed in the wild. And then we also found an Android version. Working with Google, we were able to take some indicators, some SIMA values for applications, some IP addresses, and we were able to search across our data set and identify a very small number of devices, I think about 22 devices globally, that were being targeted by this particular piece of Android surveillanceware. And then we've had many other examples. There's been numerous phishing attacks. Viper Rat was one that was targeting Israeli soldiers in the Gaza Strip. They were being lured to download a malicious chat application. Monocle was just last year. That was something where it was a very sophisticated piece of surveillance where with links to a Russian defense contractor. And then this year we've also seen some Syrian malware. We had Dark Caracal in 2018, which was a very interesting one with links to the Lebanese government. So these are all examples of how people are taking advantage of mobile for their surveillance. If you think about it, a mobile device is always turned on, it's always connected. So it becomes a very powerful thing to try to compromise. What was interesting about studying these campaigns, it's very interesting to identify, who's doing what and try and help people protect themselves. But also when you analyze repeated campaigns, you can start to identify patterns and you can start to identify things happening in a repeated fashion. And we noticed that every single one of these campaigns follows a similar path, which I'll talk about now. And we call that the mobile attack or the mobile threat kill chain. So every time, almost universally, it will start with a phishing attack, because the easiest way to compromise a mobile device actually starts with you and me. It starts with the person. So we'll send somebody a phishing message. Now, the interesting thing on mobile is that phishing messages typically don't come through email. Only about 15% of phishing attacks come through email. The rest will come through SMS, they'll come through messaging apps, Facebook, WhatsApp, and so on. And the other second interesting fact is that you're 3 times more likely to click a phishing link on a mobile device, which sounds strange, but when you look at a mobile device, you have a very small window, you have very limited ability to analyze the domain, and it's very easy to create a page which looks and feels like the real thing. So it will start like this. It will start with a message coming to the device. Really, and we do these tests very often where we work with an enterprise and we do a phishing campaign with them to test out their own users. And we find that most of the time, about 50% of the users will click on a link that they've received. So not difficult to get someone to do that. Once you've done that, you have two paths, two choices.
you can go down A or B. So probably the most common is A, where we try and take the victim to a site that looks real, looks legitimate, to try and extract their credentials. The other option, which is much more sophisticated, like we saw with Pegasus, is to exploit vulnerabilities on the device and try and silently install some software. Now, or it may begin with installing an app manually, but that may silently deploy further apps onto the device. And this requires the device to be vulnerable. So this is why it's very, very important to update your software version to the latest, because that's how you fix these vulnerabilities. From there, we can do two things. We can either capture credentials, and if you think about it, those credentials, the data may not be on the device, but those credentials can then be used to go and target another system. So if I can steal your AAD credential and a one-time password, I can perhaps go and attack something else in your network. Or the other option is to install surveillanceware. And if I can install surveillanceware on your device, I can typically access the camera, the microphone, your SMS, your calendar, your location. So I can build a very strong picture about you as an individual, which is why if you're an important person, a VIP, for example, or a senior company executive, it becomes much more interesting. And from there, I can take the data. So once I have your credential or I'm on the device, the main goal, of course, is to steal data. And in a good example of one of the campaigns, Dark Caracal, which had links to the Lebanese government, we saw an awful lot of data was exfiltrated, which was screenshots, documents, photos, audio recordings, and so on. And if you think about how we're using cloud now, you may think that most of your data is not on your device, but your mobile device is typically an entry point to cloud storage where you probably have got your sensitive data. So you need to think about it that way as well. So that's the kill chain, and that's the theory. But in practice, this is some of the examples. So up on the top left, you've got Pegasus. That was the actual SMS the individual received. On the top right, we have Viper Rat. So Viper Rat was targeting Israeli soldiers. And if you want to target a young soldier, the best way to do it is to pretend to be a good-looking girl and persuade them to install a malicious application. We had Frozen Cell, which is another one targeting people using Trojanized apps. And the bottom right, Bankomat Stealer, is a well-known mobile banking Trojan. So as more of us do our mobile banking on our mobile devices, we have these Trojans that put an overlay screen to look like your bank. So whatever the regional bank is in your location, they identify that from the app on your phone. They put an overlay screen, and then when you start logging into your bank, they appear on the top and take your credential. And it's not very difficult to do. So we see a lot of fraud happening through mobile banking Trojans as well. And if you think it's just, Jeff Bezos and VIPs being targeted, think again. This is an example. We worked with a company called Verizon, which you probably heard of Verizon. They're a big US mobile carrier. And we identified, using our phishing AI, our phishing artificial intelligence, we identified a campaign last year that was targeting their employees. And you can see on the right-hand side, these images are the actual screenshots of their real portal and the fake portal. So this was targeting their NetScaler login. And you can see here, we've got username, we've got password, and we've got one-time passcode. So this had the ability to capture everything needed to log in as that user. And when you look at these two screenshots, it's almost impossible to work out which is the fake one. I can tell you it's actually this one is the fake one. But if you're working from a mobile device, very, very difficult to ascertain. So we were able to help them take that down before it caused problems. But this is a very good example of how enterprises and enterprise users are now being targeted as well. Okay, so we've talked a bit about risk. We've talked a bit about some of the ways people can attack your device. We've also now talked about some of the real things that Lookout sees. And as I say, please go to our website and our blog, and you can read much more there. For the third part, I want to talk about
what we see. So how likely are you to see a threat? And the way we create this data is, if you remember, I said we had over 200 million devices enrolled in our service. Whenever somebody enrolls and they install Lookout on their device, we can identify threats they see. So if they see a particular threat targeting them, we see that happen. So this data doesn't represent the global mobile phones. This data represents the phones in the world running Lookout, where we have visibility. But it's a very big sample set. We have users in over 150 countries, and we have enough data that we can start to see some meaningful conclusions. So let me show you some of the things that we see. Before I do that, I just want to explain how we segregate the data. So when we talk about mobile risk, a bit like the slide with the phone, we have this matrix where we talk about at the top here the types of vector that can be used to compromise you. And then on this axis, we talk about the level of threat. So we have down here just configuration, and then we have up here people, threats, people attacking you. And then we can map all the different boxes together, and you can start to understand in your organization where you are vulnerable. So when you're planning your defenses, you're deploying tools to control this, you can work out, do I need more protection for phishing? Do I need more protection for apps, and so on? So this gives us a nice way for you to understand the different types of risk and attack. And then when we look at our data, we present it as web, so phishing data, application threats, device threats, and network threats. So a network threat can be a man-in-the-middle attack. A device threat could be a jailbreak or a root, or it could just be that you haven't configured a passcode. An application threat could be someone installing surveillanceware on your device, or it could be that you have an app that is okay, it's not malware, but it is not very safe with corporate data. It's something that could leak or send data to a country that you don't trust, for example. So this is how we group things. When we look at the overall picture, this is going back from January 2018 to June 2020. So we have about 2.5 years on this slide. And you can see that, the trend is upwards. The trend is to continue becoming more prevalent. Now, some of this is because we've installed more devices. Some of it is because we're releasing new protections, but a lot of it is because more attacks are moving towards a mobile platform. The second interesting thing is when you compare iOS and Android, you see that the lines pretty much mirror each other. So the risk is very similar if you're running iOS or Android. If we break it down into the different categories, so we can look at the types of risk that I talked about in the matrix, phishing, vulnerabilities, apps, and so on. You can see some quite big differences. So you can see that phishing is 100% the number one risk. You can see that because it's the beginning, it's the start of all the other challenges. You can also see that OS vulnerabilities are a big problem, especially with Android, where people can't update their devices, or they don't want to update their device. This is creating a window of risk. The next biggest one is probably app threats from a threat point of view. Also interesting is network threats actually quite low. People often think that Wi-Fi is a big danger, but if you're careful about your network, we don't see network threats as the biggest one, because it's actually quite difficult to compromise a network. You have to physically visit the coffee shop or the office and be there close by. With an app threat, I can send someone an app anywhere in the world, and if I can persuade them to install that on their device, I have them compromised. So if we drill down a bit, let's look at phishing specifically. Let's break that out a bit further. So we had our 10%, roughly 8-10% globally. When we break that down for Q2, so we look at last quarter, we actually see quite strong differences between enterprise and personal devices. So this is good news. People in enterprise using work phones tend to behave better, tend to be a bit more aware of phishing links. But also interesting that iOS and Android are about the same. And also, if you have an MDM, it doesn't really make much difference. Mobile device management is management of the device. It's not providing security for phishing. So you need to think about other tools for that.
but definitely a higher percentage for personal devices. So consider, if you have a personal device, consider installing some anti-phishing capability on there. This one is going to be looking at app threats. So here we see that, again, there's a difference. Enterprise devices generally safer. This may be because people install fewer apps, fewer games, free apps, and so on. They're probably sticking more towards the business apps. We also see that Android tends to be more targeted for app threats because there's more app stores, there's more ability to install apps, sideload apps, and so on. The reason we have 0 here for iOS is that we don't actually we don't analyze the iOS apps on the personal side. We collect that data we work with the MDM to provide that protection. So that's why we see it here for enterprise. This is app threats. It's a lower concern, but if you do have an app threat on the device, it's very risky because an app could be on your device for 1, 2, 3, 4 years, potentially. I'm now just for the last couple of minutes going to focus just a bit on Indonesia. So what do we see in Indonesia? Well, what I've done here is I've taken the phishing, I've taken our global data, and then I'm comparing it to specifically in your region. So again, we have the total data, we have the personal, this comes from Lookout personal devices, this comes from Lookout enterprise customers, and then we have the overall numbers. And you can see, looking at the green, the overall phishing rate is about the same. But take a look at the blue. Interesting, in Indonesia, we're seeing much higher instances of phishing on enterprise devices. Now, this may be maybe because we have fewer enterprise customers than here, and it's the data is hiding a bit, but definitely a meaningful comparison. And then if we do the same when we look at app threats, so again, we're sort of these relatively low numbers, around sort of 0.5 to 1% globally. If we go to Asia Pacific as a region, we're about double. So we go from 0.66 to 1.3%. So, you're talking maybe in 1,000 people, 10 people will encounter an app threat within a 3-month period. If we take that and focus exclusively on Indonesia, we can see actually it's double again. So you can conclude here that in Indonesia, you're about 4 times more likely, 5 times more likely to encounter a malicious app than you are in other parts of the world, which is a shame, but it just means that you need to take extra steps to be more secure. Last couple of minutes, I just want to look at the outlook. So we said we would talk a bit about 2021. It seems early, we're still in 2020, but we can already project forward where we know things are going to be risky. And we know this will be phishing. We know phishing is the highest vector, and it will continue to be so. If you look at this is how typically an email would reach my corporate laptop. It's going through lots of security tools, firewalls, mail gateways, and so on. And I'm pretty aware of when I receive a phishing email on my desktop. When I look at my mobile device, I'm receiving messages all day long in all sorts of applications, and none of it is going through security at the corporate level. My IT team has no visibility of what's happening. So it becomes absolutely important to have security on the mobile device itself, on the endpoint. And this is why, just looking at the first quarter of this year, if you look at the graph down here, this is just showing in Europe the difference in phishing we saw in Q1, a 37% increase, which was largely attributed to COVID-19 actually, because we got lots of these phishing links, these domains being registered that were relative to COVID, and they were taking us, we were so hungry for information about coronavirus and COVID-19 that we would click on anything and then we would get ourselves into trouble. So, our outlook is really more people are spending more time on mobile devices. We're doing more business on mobile devices. So attackers are focusing there too. It's more interesting now. And the easiest way they can target you is with phishing. So definitely the number one trend. That really brings me to the end of this talk. I've talked very much on the threat landscape today. I haven't talked at all about technology to protect yourself. That comes in the following webinars. So we have 2 more webinars planned, one in November and one in December. So November will be all about how you can protect your customers if you have a customer-facing application. And then part 3 in December will be about how you can protect yourselves in your own organization. Otherwise, that brings me to the end of the talk. So thank you very much for your time. I hope you could follow that.
And with that, I will hand back. Thank you. All right. Thank you, Tom. That was a very interesting sharing session with so many valuable information. That was so insightful, Tom, really. Thank you. But personally, I was thrilled with your data and what you shared, and to see how the mobile threats are keep evolving from one form to another, with more and more powerful and harder to detect, right? Yeah, that was interesting. Yeah, that's very interesting. Even from your slide that you show that a man like Jeff Bezos, the man behind one of the best high-tech company in the world, is still possible to be a mobile victim, right? That's very interesting. Okay, Yeah. thank you, Tom, for Thank you. thank you for your sharing. That's Mr. Tom Davison from Lookout, dan Bapak Ibu para peserta webinar siang hari ini. Sebelum lanjut ke pembicara berikutnya, kami kembali mengingatkan bagi seluruh peserta webinar agar tetap bersama kami sampai di akhir acara, karena kita akan punya kuis di akhir acara nanti. Kuisnya itu sendiri akan menggunakan aplikasi Mentimeter, dan pemenangnya nanti akan mendapatkan smartphone dan saldo link aja. Jadi tetap terus bersama kami. Siapa tahu di akhir acara ibu bapak yang beruntung mendapatkan smartphone dan saldo link aja. Oke, baik Bapak Ibu rekan semuanya, kita sudah melihat ancaman mobile user dari perspektif global. Tetapi bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah sama atau punya pola dan pattern dan tipe yang berbeda? Untuk itu saya akan mengundang Bapak Ardi Suteja selaku Chairman and Co-founder of Indonesia Cyber Security Forum untuk memulai pemaparan dengan topik Mobile Threat Race in Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ardi atas kehadirannya pada webinar siang hari ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas Rusdian. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kedatangan Pak Ardi di webinar siang hari ini. Belakangan ini Pak, kita tuh sering banget mendengar atau melihat berita gitu ya terkait kebocoran-kebocoran data akibat dari cyber attack seperti itu. Nah, kita udah nggak sabar nih Pak pengen dengar dari perspektif Pak Ardi, kira-kira kalau di Indonesia itu levelnya itu sudah kayak apa ya Pak mobile threats ini? Dan kira-kira apa sih yang perlu kita lakuin biar kita nggak menjadi korban? Nah, untuk itu Pak, kami persilakan Pak Ardi untuk memulai sharing sessionnya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Rusdian. Sebelum saya mulai paparan saya, ini saya barusan membaca banyak sekali pertanyaan ya dari teman-teman yang hadir di acara Telkomsel webinar ini ya, dan luar biasa pertanyaannya sangat-sangat luas ya, dan itu juga merefleksikan persoalan-persoalan yang sebetulnya kekinian, artinya itu persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi ya. Tadi di paparannya Pak Tom Davison dari The Lookout itu sebetulnya ancaman yang kita hadapi di Indonesia itu tidak berbeda dengan ancaman-ancaman yang dihadapi di luar negeri. Namun ada persoalan lain di Indonesia. Kita ini kan harus kita jujur ya, harus mengakui ya, kemampuan kita, penguasaan kita terhadap teknologi, penggunaan teknologi yang kita sebut dengan seluler ini, ya, terutama bagi pengguna, itu sebatas sebagai pengguna. Jadi kita cuma tahunya hanya mempergunakan handphone, tapi tidak pernah memikirkan resiko-resiko yang ada. Makanya saya sering katakan secara kelakar ke teman-teman, kalian nih taunya cuma pakai doang, mikirnya belakangan gitu. Nah itulah potret yang sekarang dihadapi ya oleh kita semua, dan bahkan sudah banyak kasus-kasus yang terjadi ya. Ini adalah potret karena ketidakberdayaan kita. Ya, kenapa tidak berdayaan itu muncul? Karena memang harus disadari, memang kita tidak pernah belajar, tidak ada yang mengajari kita bagaimana kita mempergunakan teknologi atau telepon seluler yang selama ini kita pergunakan. Ya, ini yang di kami sejak beberapa tahun belakangan kami sering kritik ya, teman-teman yang memproduksi
handphone ya, service provider kayak teman-teman Telkomsel ya, itu kami kritik. Kapan kalian mengajari pengguna agar bisa menggunakan device mereka, teknologi seluler ini dengan aman dan nyaman. Nah, inilah salah satu potret persoalan yang kita hadapi ya. Jadi masalah hal seperti ini nggak bisa kita belajar sendiri ya, otodidak. Tidak ada yang lebih hebat daripada kita berbagi ya. Berbagi itu sangat penting. Makanya dalam sesi-sesi webinar seperti ini, yang namanya berbagi di antara kita itu sangat penting ya. Untuk kita saling belajar, saling bertanya. Saya juga tidak mungkin menjawab semuanya karena saya juga belum tentu memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada. Tapi paling tidak ya, tujuan saya nanti memaparkan tidak lain adalah bagaimana saya ingin berbagi pengalaman ya, membuka mata kita, menyadarkan kita semua bahwa ini teknologi ini jangan kita istilahnya menggunakan saja, kita harus belajar. Jadi wahana-wahana yang kita pergunakan ini itu harus kita pelajari. Jangan hanya tekan tombol mikirnya belakangan. Nah, kalau semua masyarakat seperti itu ya, ini kasihan juga, semua kita akan repot. Ya dari segi provider, kami yang menangani cyber security akan kerepotan menangani, dan termasuk juga teman-teman di kepolisian. Jadi untuk itu, izinkan saya berbagi ya melalui paparan saya. Saya mohon maaf ya, ini materi saya dalam bahasa Inggris, tapi paling tidak ada banyak visual-visual yang saya bisa jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi untuk kalau kita mau belajar tentang keamanan, apalagi namanya keamanan cyber, kita harus melihat sejarah ya. Kita harus melihat persoalan yang kita hadapi. Baru kita mengerti. Kita harus bangun kepekaan. Apa sih resiko-resiko yang kita hadapi? Kalau kita cuma bertanya, gimana ngamankan? Gimana tipsnya? Kalau kita tidak mengenal apa yang mau diamankan, bagaimana kita mau mengamankannya? Nah, untuk itu izinkan saya berbagi ya dengan teman-teman. Mohon sabar ya, dengan sabar ya, ikutin paparan saya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, sedemikian banyak ini dan luar biasa pertanyaan ini, mudah-mudahan sebagian bisa terjawab ya. Untuk itu mohon izinkan saya share screen ya. Bisa terlihat ya screen saya. Background saya mungkin bisa dilihat di layar depan ya. Cukup lama saya bergerak di bidang ini, bahkan mungkin saya termasuk terlibat di bidang keamanan cyber ya, istilah sekarang, dulu namanya Management Information System, zaman dulu sebagai pionir ya, dalam usia yang sangat muda. Saya kebetulan awal-awal belajar tentang IT itu otodidak ya. Saya kenal IT itu dari zaman saya masih SMP, itu sekitar tahun 75-76. Ya, artinya saya cukup lama bergerak di bidang teknologi ya. Jadi ya sedikit paham, tapi saya bukan pakarnya. Ya mudah-mudahan nanti pengalaman saya bisa sharing ya, saya bisa menjawab berbagai pertanyaan yang banyak sekali yang diajukan oleh teman-teman peserta webinar pada siang ini. Ya, ini background saya. Nah, ini yang saya mau coba angkat situasinya ya, atau posisinya itu. Kita tidak menyadari kalau dulu kita mau mendengar kaset ya, itu terus kita mau nonton video ya, atau dengar radio, itu kan device-nya itu terpisah ya, masing-masing kita harus beli masing-masing. Nah, sekarang apa yang terjadi? Dalam kurun waktu yang sangat singkat itu semua dikemas dalam satu device yang namanya handphone ya. Ini satu, kita nggak nyadarin ya bahwa yang dulu ini banyak ragam device-nya, sekarang menjadi satu yang namanya handphone. Nah, kedua, yang namanya internet itu sejarahnya panjang ya. Maaf. Jadi dimulai dari tahun 58, yang namanya internet itu sudah memang dipikirkan bagaimana kita menciptakan internet itu agar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan ya, untuk belajar ya, kita mencari informasi ya, untuk kebaikan, bukan untuk disalahgunakan ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu ya, banyak kepentingan, banyak kebutuhan itu berkembang. Dan ini kita tidak bisa menghindar, tidak bisa dipungkiri bahwa memang adanya seperti itu. Teknologi pun berkembang ya. Makanya sekarang macam-macam ya. Dan di paruh 2020 ini kita lihat, bayangkan ya, yang namanya internet, sumber daya yang sebetulnya sangat terbatas ya, tapi sekarang dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan yang sangat luas. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bersama-sama menggunakan ya. Ada Facebook ya, ada media sosial seperti macam-macam. Kita hampir semua dari kita ini menggunakan. Apalagi sekarang yang kita hobi menonton dalam
dalam situasi pandemik ini kayak Netflix ini laku keras. Nah, tapi gimana ke depan dengan banyaknya aplikasi seperti ini juga menimbulkan persoalan baru buat kita semua. Ya, artinya kita mengunduh banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin juga ada manfaatnya buat kita, mungkin juga tidak. Nah, ini kita nggak selalu bisa membedakan. Ya. Nah, kebanyakan teman-teman yang bicara teknologi itu lupa satu hal. Mereka hanya fokus ke pasar, ya, mengembangkan produk dan jasa yang menjual. Tapi faktor edukasi itu dilupakan, edukasi pelanggan. Padahal namanya kelangsungan hidup sebuah perusahaan teknologi itu bergantung pada pengguna pelanggan. Nah, inilah saya titik berat di saya nih yang saya selalu kritik, ya. Kita ini harus belajar, ya. Kalau memang tidak ada yang mengajari, ya mau nggak mau kita ada kok sarannya di genggaman tangan kita belajar gunakan yang namanya handphone, yang namanya komputer di rumah untuk mencari tahu, mencari informasi. Paling tidak bagi pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab, ya. Nah, ada satu hal yang harus kita lihat. Hampir sebagian besar, ya, semua industri bahkan itu soal anggaran, terutama anggaran untuk keamanan cyber itu sangat rendah. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2017 hingga proyeksi 2002 itu kecil sekali anggarannya. Sementara investasi, ya, pengalokasian anggaran untuk layanan digital itu meningkat, ya, infrastruktur juga meningkat. Tapi cyber security sangat rendah. Artinya apa? Ya, ini masih belum dipikirkan. Nah, sementara kita sebagai user, sebagai pelanggan, pengguna teknologi, ya mau nggak mau lah kita jadi berhadapan dengan resiko yang mungkin kita sendiri tidak siap untuk menghadapinya, ya. Dua, tadi saya sudah sampaikan fokus, ya, fokus area di bidang di industri ICT itu ada 3, telekomunikasi, digital service, dan keamanan cyber. Tapi ya sayang, keamanan cyber itu cuma jadi omongan, tapi anggarannya kecil, tidak dikembangkan. Ya, sementara yang 2 ini berkembang anggarannya. Nah, kembali lagi, jadi kita mau kemana sekarang nih? Ya, terus juga sekarang ada isu yang lagi rame, transformasi digital. Semua dari Bapak Presiden sampai di mana bicara. Tapi sebetulnya apa sih transformasi digital itu? Ini ada landscape-nya, ya. Jadi teknologi, banyak sekali teknologi dalam kerangka transformasi digital yang muncul. Yang sejujurnya aja, saya sendiri tidak tahu semua ini teknologi, cuma tahu istilahnya. Tapi ini akan masuk, ya, sebagai barang yang memang dipergunakan oleh banyak pengguna, ya, baik di dunia usaha maupun masyarakat secara luas. Tapi sebenarnya mereka ini tidak ngerti ini barang untuk apa, teknologi ini sebenarnya untuk apa. Kita cuma tahu istilah, tapi di back end dari teknologi ini kita sebenarnya tidak paham. Nah, inilah salah satu persoalan yang kita harus sadari, ya. Akan banyak teknologi masuk, ya, ke pasar internet kita, ya, menggunakan dengan perantaraan mobile device. Nah, ini kita harus pahami. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana memilah aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Ya, saya cuma bisa bilang tidak semua aplikasi dibutuhkan, makanya kita harus lihat, ya, mana yang dibutuhkan. Jangan mengunduh aplikasi yang tidak perlu, ya, dan itu hanya akan membuat device kita jadi lambat, ya, istilahnya kok bahasa gaulnya itu lemot, ya. Nah, berikut kita lihat lagi statistik. Bayangkan, ya, 2020, ya, penduduk Indonesia itu udah 272, ya, 272 juta. Nah, sedangkan pengguna mobil phone, ya, telepon mobil, seluler itu udah 338. Coba bayangkan, ya. Artinya pengguna telepon seluler ini jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Semua berlomba-lomba, apalagi sekarang, ya, di dalam situasi pandemi, semua ini menggunakan mobile device untuk bekerja, untuk berkomunikasi, untuk melakukan aktivitas-aktivitas melalui mobile device yang sebelumnya dilakukan secara normal. Artinya sebelum pandemi kita bekerja di kantor, ada kantor fisik, sekarang semua ada di online, ya. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya, semakin banyak menggunakan, sedangkan jaringannya juga sekarang sangat terbatas sebagai sumber dayanya, tapi ditopangi dengan berbagai banyak kepentingan. Berikut kita lihat lagi, ya, koneksi mobile device, ya, apa aja kepentingan yang dipergunakan untuk apa, ya. Jadi yang menggunakan koneksi ini juga tadi ada yang tanya bagaimana menghindari nomor-nomor gelap, ya,
Nah ini kita harus sadari bahwa 97% ya, 97% nomor seluler di Indonesia itu adalah kartu prabayar. Ya, kartu prabayar. Artinya apa? Hari ini dia bisa pakai kartu prabayar A, besok diganti lagi kartu prabayar B. Nanti saya jelaskan kenapa ini menjadi persoalan ya. Nah, ini juga menjadi tantangan buat industri bagaimana sekarang kita benahin keadaan yang sudah sedemikian ribet ya istilahnya. Berikut ya. Nah, inilah cacahan penggunaan aplikasi di mobile device ya. Yang 90% sekarang penggunaan aplikasi itu terkait dengan masalah aplikasi chat ya, seperti apa kita lakukan dengan WhatsApp ya, itu banyak sekali. Indonesia termasuk negara yang menggunakan aplikasi WhatsApp itu sangat besar penggunanya dan seterusnya ya. Terus e-commerce juga tumbuh pesat di Indonesia sekarang, apalagi dengan pandemi ini gitu, sampai sebagian besar dari kita ini melakukan kegiatan belanja itu melalui online ya. Ini juga meningkat tajam dan ini juga pada akhirnya juga dengan volume yang sangat deras ya penggunaan pembelanjaan online ini juga menimbulkan risiko. Artinya banyak transaksi online itu juga melibatkan perbankan ya, pembayaran elektronik dan sebagainya. Dan ini adalah sasaran-sasaran yang sangat menarik bagi para peretas ya. Nah, sekarang semua udah kita tahu ya persoalan yang kita hadapi ya. Jumlahnya, penggunaan aplikasinya. Nah, sekarang apalagi persoalan yang kita nggak sadari ya, dengan berkembangnya teknologi ya, kita menggunakan teknologi. Inilah persoalan berikut yang kita hadapi ya. Kita nggak sadar bahwa telah terjadi perubahan budaya dan perilaku kita sendiri. Kita nggak sadar ya. Zaman dulu sebelum maraknya penggunaan handphone, kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, masih bisa bercanda, masih bisa tegur sapa. Sekarang sudah masing-masing, semua sibuk dengan handphonenya masing-masing, tidak ada lagi eye contact di meja makan. Ya, ini jadi persoalan. Nah, berikut, ya, ada juga pergeseran, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kita berubah. Dulu tidak ada yang namanya anggaran untuk beli pulsa. Sekarang pulsa menjadi komponen pokok dalam kehidupan kita, ya. Di samping kita beli beras, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, pulsa juga termasuk sekarang. Kebutuhan pokok. Berikut, kita berkomunikasi pun berubah. Semua sekarang berkomunikasi kita melalui handphone, ya, melalui handphone, melalui internet dan macam-macam, ya. Udah jarang sekali, apalagi sekarang dalam suasana pandemik, mau nggak mau lah kita menggunakan mobile device kita, menggunakan internet yang di rumah, ya. Kita menggunakan sarana itu untuk berkomunikasi. Nah, pertanyaannya, dengan semua ini yang kita sudah pergunakan, ada yang sudah menggunakan ini bertahun-tahun, ya, ada yang juga baru, ya. Nah, pertanyaan, kita menjadi cerdas atau sebaliknya? Inilah yang kita harus mulai bercermin dan bertanya pada diri kita, ya. Nah, ini juga perilaku kita di media sosial juga semakin hari semakin intens, ya. Bahkan juga ada juga perilaku yang negatif yang terlibat di dalamnya. Ini kita juga harus tahu, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara ancaman, ya, ancaman yang terjadi di luar negeri, ya, di dunia, itu tidak berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Indonesia, ya. Modusnya sama, ya. Yang namanya kejahatan itu tetap kejahatan, ya. Ada kejahatan yang dulu konvensional, sekarang ada kejahatan yang disebut dengan kejahatan menggunakan teknologi tinggi yang disebut dengan high tech crime. Ya, tapi namanya orang jahat ya tetap orang jahat. Bedanya kejahatan zaman dulu yang kita sebut kejahatan konvensional sama sekarang ada peran teknologi yang membantu kejahatan itu. Nanti saya akan kasih beberapa contoh, ya, contoh yang terjadi dan kebetulan Telkomsel sempat juga menjadi korban, ya. Jadi inilah bentuk-bentuk ancaman, ya, siapa-siapa yang menjadi target dan kira-kira bagaimana kita bisa mengatasinya. Tidak mudah dan mengatasi ancaman ini memang harus bertahap, nggak bisa tidak ada istilahnya mujizat, ya, mujizat tiba-tiba oh ini orang kena hacking gini penyelesaian begini, tidak. Kita harus mulai dari untuk mengatasi ini yang paling penting kita adalah melakukan upaya edukasi sehingga kita bisa melakukan upaya preventif. Nah, kalau udah kejadian kan repot kan, artinya apa? Kita keluar uang besar juga untuk koreksi persoalan yang sebetulnya bisa dicegah, ya. Berikut. Nah, kenapa?
keamanan cyber atau cyber security menjadi sangat strategis sekarang. Menjadi pembicaraan, sampai tukang ojek bicara, teman-teman di DPR, segala macam, semua ngomong dari ujung ke ujung cyber security. Karena persoalan sederhana, yang namanya teknologi itu tidak ada yang 100% aman, ya. Makanya disebut dengan semua itu memiliki underlying system yang memiliki kerentanan, ya. Jadi jangan anggap yang namanya teknologi canggih itu semua aman. Pasti ada kerentanannya. Contoh pesawat 737, ya, Boeing Max. Itu kan desain juga udah sangat canggih. Nilai investasi pengembangannya udah billion dollars, ya. Coba apa yang terjadi? Tetap aja nyungsep, ya. Artinya ada sesuatu yang mungkin miss. Nah, ini sama juga ada, apalagi teknologi yang segede genggaman tangan. Nah, ini kita harus mulai sadar, ya, menyadari hal ini. Berikut. Nah, ini kalau kita mau memahami yang namanya ancaman cyber, ya, cyber, baik itu terhadap mobile device kita, komputer kita, ya, terus sistem enterprise kita yang besar sekali. Kita harus tahu dulu sekarang yang sudah terjadi seperti apa. Kita petakan dulu, ya. Nah, coba lihat di layar depan nih, saya lihat beberapa event yang sudah terjadi, ya, yang kita juga terdampak, ya. Bayangkan jumlah, ya, jadi 64% penduduk kita sekarang itu, ya, semua menggunakan internet. Artinya banyak sekali orang menggunakan internet untuk berbagai kepentingan, baik itu yang kepentingan yang legitimate, ya, atau dipergunakan untuk yang sebenarnya. Ada juga yang menggunakan internet itu untuk tujuan-tujuan yang tidak pantas, ya, antara lain kejahatan, ya. Nah, cuman harus diingat, walaupun kita canggih, angkanya tinggi, pengguna internet sampai 64%, ya, macam-macam teknologi terkini kita sudah punya, tetap aja yang namanya keamanan cyber di Indonesia itu adalah yang paling jelek, yang paling buruk. Dan kenapa ini terjadi? Karena kita telat menyadari bahwa hal ini adalah sesuatu yang seharusnya kita pelajari sejak lama. Bayangkan, kita baru membicara tentang keamanan cyber sebagai isu nasional itu baru dimulai tahun 2013. Kita baru memiliki yang namanya Badan Cyber dan Sandi Negara, atau sebuah badan pemerintah yang mengelola keamanan cyber nasional, itu baru 2017 melalui Kepres. Nah, sekarang 2020, dalam 3 tahun apa yang bisa ini? Artinya masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ini peta yang jujur nih, saya kasih gambaran yang sebenarnya, ya. Nah, juga tidak lain, ya, kenapa 2013 itu kita mulai bicarakan keamanan cyber nasional, itu ada peristiwa. Coba bayangkan, HP Presiden pada saat itu, Pak SBY, itu disadap. Itu yang memicu kita berpikir bagaimana kita harus membangun suatu badan yang bisa mengelola, memantau kegiatan keamanan di dunia cyber. Bayangkan, HP Presiden diretas, ya, diretas. Nah, ini udah jadi masalah. Kok HP Presiden diretas, ya, itu petanya udah berubah, ya. Terus juga tidak lain waktu 2017 juga ada kejadian besar. Bukan hanya kita juga terdampak, ada namanya ransomware, namanya WannaCry. Itu juga melumpuhkan ada 2 rumah sakit nasional di kita. Nah, inilah kalau mau lihat secara big picture-nya, ya, kita memang menghadapi persoalan. Artinya kita masih banyak harus belajar, dan bagaimana sekarang kita harus mempercepat proses belajar itu, ya. Berikut. Tadi ada yang tanya, apa sih kira-kira yang akan menjadi ancaman, ya, ancaman di 2020? Itu ada 7 yang saya lihat sebagai gejala yang sekarang sangat marak, ya. Pertama, kebocoran data. Kita udah tahu kebocoran data banyak sekali, ya, akibat berbagai hal. Ada juga yang menggunakan mengunduh aplikasi yang sebetulnya tidak perlu, tapi diunduh aja karena temannya pakai, dia ikut unduh. Padahal di dalam aplikasi itu mungkin ada link-link atau yang kita nggak tahu, tapi itu justru menyedot informasi-informasi yang ada di device kita, ya. Terus kedua, kita senang sekali kalau
pergi keluar sebelum pandemik itu selalu mencari tempat yang ada wifi gratis. Saya kasih tahu yang namanya wifi gratis itu tidak ada istilah makan siang gratis. Semua pasti ada risikonya. Kita nggak tahu tuh wifi siapa yang ngeprogram, siapa yang menginstall, ya, siapa yang men-setup perimeter security-nya. Yang namanya gratis ya, kita harus mulai waspada. Yang namanya gratis pasti ada risikonya. Terus juga ada namanya network spoofing, ya, orang scanning, mencari titik lemah dari jaringan. Itu banyak sekali. Kebanyakan orang membangun, menginstall infrastruktur itu masih men-setup security perimeternya itu di default. Nah, di default ini bisa kita peroleh kata-kata sandi standarnya ada bisa diperoleh secara bebas. Nah, ini terjadi. Nah, juga ini phishing. Sekarang orang mencari melalui social engineering, ya, rekayasa sosial, ya, phishing, memancing kita memberikan data-data pribadi kita atau password kita. Itu biasanya melalui email. Ada juga sekarang gejala yang lagi marak ini melalui SMS. Dikasih link, terus sudah itu kita klik linknya, ternyata dia menginstall aplikasi yang sangat berbahaya. Nah, ini di antara ancaman yang sedang marak di 2020. Nah, ini juga spyware. Spyware ini jual bebas, bahkan di App Store tuh ada banyak di App Store yang resmi. Ini biasanya ya ini terjadi karena mungkin ada hubungan tidak harmonis di dalam keluarga, atau ada rekan kerja atau bisnis, ya, rekan bisnis yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang Anda. Ini biasanya diinstall. Makanya saya cuma bisa dikatakan jangan sembarangan meletakkan handphone di sembarang tempat. Handphone itu udah jadi kayak dompet kita, udah menjadi kayak tas kita. Itu harus ada dalam genggaman tangan kita, nggak boleh tergeletak sembarangan. Karena untuk mengcloning handphone itu sekarang cuma dibutuhkan waktu hanya 2 detik. Ya, 2 detik. Baik itu bisa di scanning, baik itu bisa melalui spoofing melalui Bluetooth, dan banyak teknik-teknik yang dilakukan peretas untuk bisa menembus sistem security handphone kita. Terus juga ada ini yang namanya broken cryptography, ya, kripto, ya. Jadi ini seringkali terjadi di dalam algoritma programming aplikasi itu seringkali orang mengembangkan aplikasi itu tidak mengerti security, ya, sehingga mereka cuma mengejar masuk ke pasar secepatnya, memberikan melepas ini kepada market, tapi fitur-fitur keamanannya lupa. Nah, ini seringkali terjadi. Makanya saya katakan jangan mengunduh aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Sebagai benchmark, ya, hanya mengunduh aplikasi yang ada di App Store, ya, di Google Play Store, ya, di iOS Store. Di luar itu jangan sekali-sekali mengunduh aplikasi yang tidak jelas. Terus juga ada aplikasi kita kalau mengunduh sesuatu kadang-kadang tidak selesai, gantung, ya, hang, itu juga menjadi resiko kita bisa ditembus pertahanan oleh orang-orang yang akan meretas, ya. Itu ada 7 yang saya lihat sekarang lagi marak banget terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir semua bagian di seluruh dunia itu ada kegiatan seperti ini. Nah, kira-kira apa lagi yang mulai muncul baru? Ya, tadi saya dulu singgung masalah phishing melalui SMS, itu yang disebut smishing, itu ada. Itu sekarang lagi marak orang ya biasanya menawarkan angin surga di SMS. Wah, Anda menang undian sekian ratus juta, tolong ini untuk mendapat informasi lanjut silakan klik link ini. Itu namanya smishing. Nah, ketika Anda klik link yang diberikan, itu udah malicious, artinya itu linknya itu sangat berbahaya dan mengandung spyware, bisa malware, dan beragam-ragam yang bisa membahayakan sistem kita, ya. Terus juga BYOD. Ini juga ancaman nih sama work from home nih, pandemik. Tadi sudah dijelaskan Pak Tom, kita sekarang karena pandemik terpaksa harus keluar dari perimeter konvensional kita di kantor gitu, yang udah ada sistem pertahanan, udah ada pagernya. Kita harus kerja di luar pagar, di rumah atau tempat yang ada koneksi internet yang tidak punya pagar. Nah, ini seringkali. Kenapa? Ada juga yang terpaksa harus menggunakan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh dirinya sendiri yang tidak terproteksi. Nah, ini juga menjadi risiko paling besar. Nah, terus yang lain, yang ancaman berikut adalah sekarang lagi marak nih, pembicaraan mengenai IoT, Internet of Things. Sekarang banyak perangkat-perangkat dijual bebas. Tapi pertanyaan saya sederhana, kita tahu nggak risikonya menggunakan IoT sini? Kita udah pernah pelajarin atau kita cuma membeli karena kita butuh?
tanpa mempelajari karakter-karakternya. Nah, inilah beberapa ancaman yang akan terjadi dan banyak lagi yang kita tidak tahu. Teknologi saking banyaknya kita tidak semuanya bisa kita pelajari karakternya, saking derasnya. Nah, sekarang kembali lagi. Sekarang orang ngeretas. Yang retas itu, yang diretas sebetulnya apa? Ya, kalau pernah membaca, itu banyak sekali terjadi keretasan. Ada sekian ratus juta peretasan dalam sekian tahun di Indonesia. Itu ada hasil laporan di media, sumbernya dari mana gitu kita nggak tahu. Tapi yang sebetulnya diretas itu apanya? Ini kita harus tahu. Nah, dalam diretas itu ada data yang terkait, dan data yang diretas itu memiliki nilai ekonomi, artinya bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang kita lihat ya, yang bisa diperjualbelikan ya, data macam apa? Ya, data tentang kita, diri kita yang dalam bentuk digital. IKTP itu punya nilai. Kalau kita punya data IKTP orang, kita bisa menggunakan IKTP orang untuk mendaftarkan kartu prabayar atas nama orang lain. Ini sering terjadi, dan ini kita bukan kita ngomongin diri sendiri, ini terjadi, ini marak. Marak sampai sekarang masih. Kenapa masalah kejahatan penipuan di Indonesia itu sangat marak ya, karena salah satu faktornya adalah ini ya. Ini semua ini memiliki nilai. Terus juga jejak digital itu ada nilainya. Kalau orang bisa mendapatkan data jejak digital kita di online, udah selesai kita. Artinya kita cuma masalah dari sini dia udah bisa profiling, dia udah bisa mempelajari karakter kebiasaan kita di internet ya. Berikut. Nah, ini kita sibuk menggunakan aplikasi, kita masuk ke berbagai aplikasi, terus platform ya yang disebut OTT. Tapi kita sadar nggak, semua ini mereka menghimpun data dari kita. Mereka mengumpulkan data dari kita. Banyak yang tidak sadar kan, ya. Sosial media, ini semua mengumpulkan data, menghimpun data dari kita. Nah, sekarang kenapa data pribadi menjadi penting? Ya, yang kita sebut dengan PII atau Personal Identifiable Information. Data pribadi itu yang adalah data spesifik ya, itu sensitif karena mengandung banyak catatan-catatan terkait dengan diri kita ya, dari nama lengkap, rekam medis, berbagai hal. Itu saling terkait, apalagi sekarang di dunia yang saling terhubung, terkoneksi ya, satu sama lain. Bisa masuk ke satu jaringan, bisa masuk ke jaringan yang lain. Nah, inilah jadi persoalan yang kita tidak bisa antisipasi ya. Artinya kita harus mulai melindungi data pribadi kita. Di mana lagi PII? Ini semua menghimpun. Ya, OTT ini semua menghimpun data pribadi. Ini ada di aplikasi Anda buka ya pasti ketemu, ada kamera dan sebagainya ya. Itu jelas itu transparan. Ini bukan kata Pak Ardi atau saya ngada-ngada, tapi memang ada. Anda bisa buka dan bisa lihat. Itu. Sekarang tergantung Anda sebagai user, Anda kasih izin atau tidak. Ya. Nah, bocoran data. Di mana bocoran data itu terjadi? Banyak. Sumber bocoran data bisa terjadi di mana saja. Tapi yang paling besar harus disadari ya, sumber bocoran data itu adalah manusia itu sendiri. Ya. 90% itu karena ulah kita sendiri. Ya, ulah kita sendiri sebagai user, ulah ada orang dalam ya, kita bilang insider threat. Hanya 10% terkait dengan teknologi. Kita mau pakai teknologi yang tercanggih, tapi kalau orang di belakang teknologi itu juga lalai atau abai, tetap aja akan terjadi. Ini harus disadari ya. Nah, sebetulnya esensi dari cybersecurity itu apa? Apa yang dijaga dengan adanya cybersecurity? Itu ada istilah namanya CIA. Itu singkatan dari kerahasiaan ya, confidentiality, integrity, dan ketersediaan informasi. Itu 3 hal yang harus kita jaga. Nah, bayangkan kalau orang ngeretas data orang, dan data itu dirubah. Artinya integritasnya sudah tidak ada, dan peretasan itu sendiri sudah menjadikan data itu tidak rahasia lagi. Inilah esensi daripada keamanan cyber. Ya. Nah, ini juga terus kita bicara perlindungan data. Jadi saya udah bilang tadi, meretas, mengincar data yang diolah, yang diambil data pribadi, itu akan menjadi peretasan. Sehingga ini akan menjadi ancaman terus, ya. Proteksi data, perlindungan data, dan privacy ini akan terus menjadi ancaman. Ya. Inilah persoalan yang kita hadapi di dalam dunia cyber. Ya, saya percepat aja.
Ini juga terkait dengan industri kesehatan, ya. Kembali lagi ada nilai jual daripada data-data kesehatan, ya. Ini bisa dilihat. Nah inilah beberapa saya run through aja cepat ya. Beberapa kejadian sudah terjadi terkait dengan kebocoran data dan penyalahgunaan data. Ini kasus Bang Ilham Bintang sangat marak ya. Terus juga masalah CCTV itu bisa mengumpulkan foto-foto kita tanpa izin. Ini juga jadi persoalan ya. Terus banyak hal yang ini juga yang saya bilang tadi, penggunaan data KTP bisa digunakan untuk meregistrasi kartu prabayar, itu tersedia di Google search dan seterusnya ya. Nah, tantangan yang kita hadapi di dalam mengkoreksi semua ini itu ada 6 ya. Pertama, perilaku kita harus kita koreksi ya. Ya selama ini kita menjadi kebiasaan harus kita koreksi. Kedua, kembali lagi masalah tantangan yang terjadi itu semua terkait dengan masalah manusia. Ya, manusia kita harus perbaiki. Jadi ini saya percepat. Nah, ini kita harus fokus ya. Tantangan menghadapi dunia digital tuh kita juga harus memperbaiki budaya digital kita ya, yang disebut cyber hygiene. Nah, berikut ini juga kita kalau menghadapi krisis, tidak ada yang siap menghadapi krisis ketika ini, maka kita sebut ada tantangan terkait dengan manajemen krisis. Tidak ada yang siap dengan skenario. Nah, berikut, kembali lagi, ini tantangan terkait dengan perlindungan data dan privasi. Ya. Dan tantangan yang keenam, teknologi-teknologi yang sekarang mulai masuk ke pasar. Ya. Nah, gimana kita ngatasi? Ya, tidak lain. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kita harus pelajari dulu karakter-karakter teknologi yang kita pergunakan. Kalau kita tidak mengenal, tidak paham, ya apa yang mau kita atasi? Nah, untuk itu saya akhiri ya paparan saya yang sudah lewat waktu ini. Mohon maaf sebelumnya, dan semua tanggung jawab terkait dengan perlindungan di dunia digital ya, terkait keamanan cyber itu tidak bisa dipasrahkan pada satu pihak. Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan ya, dan itu adalah upaya bersama kita semua. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk sharingnya yang luar biasa. Tadi kembali saya ini ya menarik bahwa Pak Ardi selalu mengingatkan bahwa cyber security is everyone's business gitu ya Pak ya. Jadi kita harus tetap aware dan kita menjadi perimeter utama untuk menahan semua serangan cyber itu. Dan ini juga cukup menggelitik Pak, karena dengan semua teknologi yang ada di tangan kita saat ini gitu ya. Tadi Bapak sempat menyinggung, are we getting smarter? Atau sebetulnya we are getting more vulnerable gitu, karena kita menjadi titik point of attract daripada hacker ini gitu. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Ardi untuk sharingnya yang luar biasa, banyak sekali ilmu yang pastinya bermanfaat buat Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan agar dapat mengisi form survei yang dapat diakses melalui link yang sebentar lagi akan kami tampilkan. Dan untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo link aja. Baik, ini adalah link survei dan QR code yang bisa Bapak Ibu akses untuk mengisi link. Dan izinkan saya juga menyapa seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke yang sebagian hari ini sudah agak sore gitu ya di daerah timur sana, tetapi tetap semangat. Baik, sepertinya kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab Pak. Jadi nanti di sesi tanya jawab ini kita sudah pilih 3 penanya dengan pertanyaan terbaik. Nanti kita akan coba discuss ya. Pertanyaan pertama dari Pak Erik. Oke, mungkin Tom, now we are going to entering the Q&A session. So there's a question for you for Pak Ardi as well, and then let's discuss about the answer. Oke, pertanyaan pertama itu dari Pak Erik. Pak Erik, apakah akan bertanya langsung atau akan diwakilkan? Silakan Pak Erik kalau ingin menanyakan langsung.
Oke, tolong diwakilin saja Kak. Oke, baik Pak Erik. Pertanyaannya, I think the question is for Tom. So Tom, this is question for you. Okay. Let me read in Indonesia first. Izin nanya Pak Tom, saat kita dapat pesan atau email yang ada link atau gambarnya, bagaimana caranya kita membedakan link atau gambar itu tidak ada phishing atau malware? Apakah ada website aplikasi yang membantu kita untuk membedakannya? Okay, Tom, the question was, when we receive a message or email, sometimes there's a web link or image on it, right? And the question, how we can distinguish whether the link or the image itself contains phishing or malware? Is there any website or application to help us identify the threats by ourselves? That's the question, Tom. Yeah, no, absolutely. Yeah, I think that is, you've identified the problem, which is it's very difficult to do it manually. So, one way is that we used to do is just to look at it and go, oh, does it look suspicious or not? That becomes really hard to scale. And especially on a mobile device, if someone puts the URL, they get very clever with the domain and make a very long URL so that it disappears off the screen and you only see a small portion. So it's very difficult to do manually. So the best thing is to take a tool. Lookout has a tool. We have a client that goes on the mobile device. We have that for personal users in the App Store, or you can, as an enterprise, you can use that for all of your employees as well. We'll talk about that more in a following webinar, or we can always, if you go to lookout.com, you can see more details, and we're working directly with Telkomsel to bring that to the market in Indonesia. So yeah, some kind of tool on the device is the most important thing. And with email, you can obviously do scanning in the cloud, but with a mobile device, you really want something on the device. Then you can see all of the links coming through things like WhatsApp and Facebook and email and SMS and everything together you can inspect and protect. So hopefully that helps answer the question. Oh, yes. Thank you. Perfect. Thank you, Tom. That's very helpful. And then we're going to the second question. It's from Pak Sigit Sadana. Pak Sigit, silakan, kami persilahkan Pak kalau ingin bertanya langsung atau kita wakilkan juga. Baik, kalau gitu kita coba wakilkan saja ya. Oke, is the question also for Tom? Tom, this is your second question. Oke, in Indonesia. Tadi sempat dijelaskan bahwa dalam video yang di-share dapat mengandung malware. Bagaimana kita bisa tahu kalau video yang kita kirimkan oleh seseorang mengandung malware? Karena bisa saja handphone kita yang berisi video di-hack dan diberi malware. Okay, Tom, the question was, in the earlier explanation, it was mentioned that the video that we share or receive could contain malware. And then how do we know if the video that we send to someone or we receive from someone contains malware? Because it's highly possible that video in our phone are hacked and the hacker just injecting malware on it. Is there any way to identify that? Well, in that scenario, what was happening is that there was actually an issue with the WhatsApp application. So there was a vulnerability published last year with WhatsApp where if you sent someone a GIF file, if they open that GIF file within WhatsApp, if it was a malicious file, it could run attacker's code with the permission level of WhatsApp on the phone. So if you think about with WhatsApp, you say it can access your camera, it can access your contacts. In this particular case, there was a vulnerability that allowed someone to send you a malicious file that could do that. It depends on the application. I mean, not every application on your phone will be vulnerable, obviously. And if the first thing you should do is update. So when you get new operating system patches, or if the application like WhatsApp or Facebook or your email client has an update on the App Store, you should definitely move to that. It's like a patch management. You should consider putting the latest versions on there for coverage. The second thing, again, would be to
look at having some kind of tool on the device. So if you did download malware by mistake, in theory, when that tries to compromise your device, that would then be detected, because most of the malware on a mobile device is going to try and either install another application, or it's going to try and somehow compromise the device security, which would normally be detected by a mobile security client. So to answer the question, very, very difficult. You can't really inspect each file and say if this is a problem, but what you can do is you can make sure that you patch your device and your apps, and you can make sure that you have some other security solution, some endpoint security on there to be the detection as well. All right. Thank you, Tom. That's a very good explanation. Thank you so much for your answer. Ya. Dan pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu Nur Hakim F. Silakan Bapak atau Ibu Nur Hakim kalau ingin bertanya langsung. Atau kita wakilkan juga aja ya. Baik, pertanyaan ini untuk Pak Ardi, Pak. Pertama, apa kiat dan tugas dari organisasi atau perusahaan dalam mengadopsi rencana proaktif untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi penjahat cyber dan mencegah serangan? Contohnya terkait exploit, malware, dan net. Ada dua pertanyaan, tapi silakan Pak, itu dulu mungkin bisa dijawab. Baik, itu pertanyaan sangat bagus ya. Artinya kembali lagi kalau kita bicara sejarah ya, kita baru, kita newbie ya, new kids on the block soal urusan cyber, keamanan device ya, bicara keamanan device di dunia digital ini kita baru ya. Dan ini juga tercermin banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang sekarang ini terutama mereka yang baru mulai masuk ke proses transformasi digital, itu belum memiliki rencana ya, jadi belum punya semacam framework keamanan untuk melindungi sistem jaringan internal ya. Makanya saya mungkin nanti dalam beberapa hari ini keluar wawancara saya di Kompas ya, terkait dengan masalah yang sama. Emang ini diperlukan suatu kesadaran dari pimpinan perusahaan untuk menyadari bahwa ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang seringkali perusahaan itu menganggap masalah cyber security dari segi postur anggaran itu adalah yang paling rendah gitu ya, paling urutan terakhir. Nah sekarang karena semuanya terkait dengan data, ekosistem kita semua terkait dengan data, konektivitas kantor kita ke kantor juga menggunakan teknologi, mau nggak mau sekarang harus mulai mikir. Nah seringkali hal-hal seperti ini menjadi telat dipikirkan ya. Kedua juga SDM itu secara jujur yang namanya SDM terkait dengan keamanan cyber di kita itu masih sangat minim. Terutama mereka yang memiliki sertifikasi profesi yang kompeten ya, itu masih sangat sedikit. Kalau yang otodidak banyak, cuman jadi persoalan pertanggungjawabannya gimana secara profesional. Ini jadi pertanyaan ya. Nah inilah yang juga jadi challenges tantangan-tantangan kita ke depan. Di samping juga tantangan adalah perilaku kita sendiri. Ya dari sisi kantor enterprise belum ada framework ya, banyak perusahaan-perusahaan terutama nanti UMKM ya, UKM small medium enterprises itu belum punya framework bagaimana mengamankan aset-aset digital mereka secara internal ya, walaupun mereka sudah punya sistem. Nah tantangan di luar itu adalah juga user, behavior usernya juga harus dirubah, pikir usernya juga harus dirubah, terutama karyawan itu belum ada. Bagaimana mengamankan sekarang hampir sebagian besar koneksi dengan kantor, karyawan dibebaskan menggunakan perangkat-perangkat yang dimilikinya. Jadi perangkat pribadi dipergunakan. Padahal itu termasuk kerawanan. Dan itu berbahaya untuk jaringan-jaringan yang ada di kantor. Nah ini seringkali tidak baru disadari ketika sudah terjadi persoalan, baru sadar, tapi sudah terlambat. Ya, artinya sudah banyak risiko-risiko yang sudah terjadi. Nah ini seringkali terjadi dan mudah-mudahan ya dengan banyaknya diskusi-diskusi seperti ini ya, di webinar seperti ini akan berubah posturnya, tapi terus terang aja memang perlu waktu dan perlu penyadaran di kita ini kalau belum kena kejadian belum berpikir. Nah ini seperti itu sekarang postur yang kita hadapi. Jadi memang perlu perlu waktu pembelajaran ya, menyadari bahwa ini adalah resiko yang harus kita koreksi. Mungkin seperti itu Mas Rusdian. Baik Pak.
Terima kasih Pak, mantap sekali penjelasannya Pak. Dan ini ada pertanyaan kedua, singkat aja tapi mungkin penting. Apa saja yang menjadi ancaman atau mobile threat yang dikhawatirkan sepanjang tahun 2021 nanti dan bagaimana cara menghadapinya? Sebetulnya tadi saya sudah coba gambarkan ya, ancamannya masih sama ya, itu yang sudah kita ketahui. Tapi gini, yang namanya teknologi itu kan berkembang pesat ya. Kita nggak tahu, dan sekarang yang namanya peretas itu ada dua macam, peretas yang berjalan sendiri, ada peretas yang memang mengincar data-data ekonomi ya, data-data ekonomi yang sifatnya rahasia, ada juga peretas yang mengincar macam-macam. Jadi itu ada klasifikasinya peretas itu. Nah, sekarang yang jadi persoalan, peretas ini juga semakin canggih ya. Semua teknologi yang teknologi pengaman untuk sisi infrastruktur ya, software dan sebagainya, itu sekarang informasinya itu terbuka. Artinya apa yang baru, si peretas juga ngikutin. Artinya apa? Dia juga belajar mengikuti perkembangan teknologi. Jadi apa yang baru, dia sudah pelajari apa yang bisa menembus sistem-sistem pertahanan yang baru. Jadi si peretas ya, peretas ini juga ngikuti perkembangan teknologi, bukan dia nggak ngikutin. Makanya sekarang semakin hari dengan maraknya teknologi, macam-macam teknologi ya, apalagi tadi saya sebut yang disebut dengan emerging technology, itu akan semakin berat buat kita untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan kita harus jujur, kemampuan kita terbatas untuk belajar itu semua. Ya. Jadi ada sisi yang sudah kita identifikasi, ancamannya sudah jelas, pola penyelesaiannya, solusinya bisa ada, formulanya seperti apa. Ada juga ancaman-ancaman yang belum muncul tapi akan terjadi, dan itu kita tidak tahu. Itu yang seperti itu yang kita hadapi ke depan. Karena semakin canggih, karena semakin banyak teknologi, semakin banyak penggunanya, makanya ancaman ke depan itu akan semakin kompleks untuk bisa kita deteksi. Iya, betul sekali Pak Ardi. Kita nggak bisa lebih setuju lagi dibanding apa yang Pak Ardi sampaikan tadi. Kita tidak tahu apa alangkah mereka berikutnya gitu ya Pak ya. Jadi ini kita kayak kejar-kejaran. Baik. Oke, ini seru banget. And Tom, we have so many great questions, but unfortunately we also have time limit. So I will stop the Q&A session here, and then we can continue to the next agenda. Okay, Tom and Pak Ardi, thank you for your answers, and please allow me to summarize several takeaways from our session today. First, mobile threats are continuously evolve and always in front of us. They're getting smarter, they're getting more powerful, and they never stop. They will never stop to find a weak spot to attack. And then the second one is security perimeter has disappeared, like what Tom mentioned. Changing workforce, workload, and workspace made enterprises need to prioritize the security itself to protect their data asset. And lastly, it's clearly like what Pak Ardi mentioned, cybersecurity is everyone's business. It is a collective responsibility. In fact, we are the most important perimeter to protect the threats. So that's a quick takeaways from me. And yeah, it's very interesting discussion today. Kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan para narasumber kita hari ini. Tom, Pak Ardi, let's take a picture together while we're waiting for the winner of the quiz. Alright, 1, 2, and 3. Great, thank you. Kembali mengingatkan, selain webinar kita hari ini, Telkomsel bersama Lookout juga akan kembali mengadakan webinar mobile security terkait solusi mobile apps protection dan mobile endpoint protection, seperti yang sudah Tom mention sebelumnya pada presentasinya. Kedua solusi tersebut, mobile apps protection dan mobile endpoint protection, dapat digunakan untuk menunjang operasional bisnis Bapak Ibu. Jadi tunggu informasi berikutnya, dan untuk dapat tetap update tentang informasi-informasi seperti ini, Bapak Ibu dapat follow media sosial Telkomsel My Business. Nanti kita akan perlihatkan channel-channel yang bisa di follow dan diikuti agar
nggak ketinggalan info-info seperti webinar ataupun solusi terbaru. Baik, Bapak Ibu peserta webinar semuanya, tidak terasa 90 menit lebih kita telah lewati dan banyak sekali informasi penting dan menarik yang kita dapat dari kedua pembicara kita sore hari ini. Dengan demikian, demikianlah acara webinar Understanding Mobile Threat Landscape, Recent Trends and 2021 Outlook. Semoga webinar ini dapat meningkatkan awareness dan memberikan pemahaman lebih bagi kita dalam memahami mobile user threat, serta tentunya dapat diaplikasikan dalam menjaga keamanan user dari Bapak Ibu sekalian. Again, thank you Tom and Pak Ardi for a very valuable insight and very interesting session. We really appreciate your time and your contribution to this webinar. We hope we can host you in another session. Oke, dengan segala kerendahan hati atas nama panitia yang bertugas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir. Terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya di acara webinar kali ini. Saya Rusdian Dharma Putra, pamit undur diri dan semangat pagi!